نحازي عب تقرأ بسنك واحد دم بزحات موتو كم زلو زقل حابريتام تمزابل تخيم لسح وحات عنكفات كوين النكبل بلتقنا محساسو زحبر زينا قدايك يحبحر زي ترفي كتبل إثيوبيا محنا زملكات حابريتان قالتو تسبسابات نحجنا لكم متينا لنا لايك شير سابسكرايب بمقبار نختكتاتولنا بخبر بمعدام ناب زرزر مبيلنا أبز عمت كاب استتلم دم 400 وسلزي تأكب هيوت وجنات يحلف لكبل بانك دم غلقليتهم أبز عمت كاب استتلم دم 400 وسلزي تأكب قربن طلبن دم سلزي تمتاتنا نعديتا تحويسو بزحات وجنات كوموتي قدام هلوم بانك دم مغلف ليطلم ات بانك دم نزغلصم هوسبيتال الفا بمتحبار أبز كاير مرها قبر لغاس دميم دم زلغاسو سرحنجاتات هوسبيتال الفا دم لغاس هيوت مهابيو إلمالوم توم سرحنجاتا دم بملقاسهم منفسو عقبت كم سمعمون كل سب دم بملقاس محبر سبا وحلافنوتو كفتمنة زويعم لقاسا دم آبتعنا لقاسي سبوغون عبركوتا كام زلو تزاريبهم أكايد سرح هوسبيتال ألفا دكتور هايلا حاقوس تكالون ببس لسورحي بقوامنات سرحنجاتاتو أتحابير كام زلقاس حابيرهم لقاسا دم نحدا أكال زقدف سرح كام زيكونن آبتكالاتو الكان منقسن سرحاتم اللعال بمقبار بحلق خون كسرح كام زلون تزاريبهم أكايد سراح بانك دم مغلايته مكون نصفا بقدو أبز عمت كاب استتلم 14 شحكرات دم اتي 8500 كراتي طرح كما استأكب حبير الله منغست فدرال لمغون بمملاس تمزابلت حوحات عنكفاتيو كبل كسيسوم بلصقنا بريزيدنت جنرال تادرس بغداي مملاس تمزابلتن كالوچ بوليتيكاو غداياتن مسابي احمد كزراربنا بدي سبب زقنعلو بزعل تاب غازيطاو غحتام اب زقمط حتتا حوحات نسمع بريچرات غزاي كونن كبل كسيسوم منغست فدرال بمسرت سمع عند سلام بريچرا كابتص بيزغبر كلن متغبار توفاينت بزوري مسرت بزحات نغرات نافصمه مصي بوغن نبر وحاتون كم كبرت عدقي كاب مركاب جميرو اونتاو غدوالا انت تጻوتم كندت زدلن نحزبي ماخل زغبره فጻጽማ اير نزبلتي حتتا بلصقنا سممعنت سلام بريچرا مستفرم اوشت حيدت معلتات منغسي نحزب تግራይ መሰረታው ግልጋሎታት ንምቅራብ ኣብ ቴሌኮም መንገዲ አየር ባንኪ መብራህቲ መንገዲ ኢንዳስትሪን ኣብ ካሎች ከላት መሰረተ ልማዓታትን በፍጥነት በመስራህ ህዝቢ ናብ ነበር መንቀሳቀስ ክምለስ ገይር ኢሉም እቲ ዝመጸ ሰላም ከተናኸርን ዘይተጀመሩ مسارات المعاتات بغلطف كجمورن منقسي بمسارات سممعنا السلام بزحات سرحات الناس رحمتيو كنبلن كلنام نسلام لمعاتن كابزلو بهاقي بمبقاسيو حزقون زغاري نقرات النافتسام حدشت مسارات المعاتات نوون الناس سالتي دحر مبالكام منقس فيدرال بركز ولسو قمتاتن توسد نسلام لمعاتن عبيتن هاقر كابزلو دليتن بهاقن دزبقاس كوينوم زابي كوناميو منققحان سلام أب متنخارن زلو قدا اللو عال كوينو أزيوم تتنخيرم كغطل دما قدن يخون كبل نبعلونات معنات يتجبر كام زلون هو حتى راح تحتاتي كام زخنا نقليتهم بانصار جن حوحات أبز مدايون نبلتقنا يخصيهم أبا قدام مملاس مزابلتون أبرايان سلمتنا مربوتهم نخملوسو تغيرلو أتوم زترفون زوام عربن كالوتن دمام منقس فيدرال نتوم تمزابلتنا مربوتهم مملاس دلو مخانب بترقاقام قليتشيو كبل زحبر بلتقنا أبا كربوان ون قدام مينيستر أبي أحمد مس مرحتي تنحنحتي بارتيتات أبز قبر وزته استمزابل سبات ناي مملاس قداي نحنا 100% دلواتنا قدم حزون دلوات نيرنا حزون دلواتنا ابرايا كوست مزابل سبات مليسنا اب ولقايت معرب تግራይ ون تمساسل دليتي زلنا كبل نزربات قداماي ሚኒስተር بمصراح تحاتتو قاصيلو بلصقنا مسغزا መንግስቲ ተዘራረብናሉ ዞም ተመዛቢሎም ዘሎ ሰባት ፖለቲካ መጥቀም እንተይኮኑስ ናቦቶም ተዝምለሱ ዝብሊው ናቦቶም እንተምለሱ ከማንም ላዕሊ ኢትዮጵያ ተጠቃሚቲያም ባና ወገን ሓደ ግዜ ጥራይ አይኮነን 10 ጊዜ ኢናት ለመውጪና ክብል መግላጹ መንግስት ፌደራል ተመዛብልትን መምላስ ዘለው ድሉነት መርአያ ይዝበል ተሓተታም በፍላይ በትግራይ ዘሎ ነበር መራር حوحاتን ሰዓብትን ጉዳይ ተመዛብልቲ ለፖለቲካው መጥቀምና ገበር ወይርከብ ክብል ዝኸስስ ኮይኑም ወደብ ከይዳ ሓነት ተመዛባላይ ክምለስ የብሉን ዝዓይነቱ መደረ በመድረኹን ናስምዑ በስጋይን ጸገምን ተመዛብልቲ ፖለቲካው ሸቀጥ ሽቆጥ ምህላውም ኩሉ ዝፈልተ ሓቂ መምላስ ተመዛብልቲ ጉዳይ ሰባውነት ኮይኑ ናሃሎም ከም ፖለቲካ መትሐጃ ምግባር ገበኒል ወሎም ኣብ ዝተፈላለ ማዕስከር
ዓስከራት ተመዛበልቲ ኣብ ድንኳንን ከንዳን ኮይኖም ኣብ ሱዳን እውን በተመሳሳሊ ኩነታት ኣብ ስደት ዝርከቡ ዜጋታት ናብ መረቦቶም ምምላስ መሰልን ሰብአውነትን እዚ ጉዳይ ምስ ፖለቲካ ክተሓዝ የብሉን ብባልካ ምስ መንግስት ፌደራል ዘሎ ፖለቲካዊ አፈላላይ ኣብ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያን ሕገ መንግስትን ብዝተቐመጠ መሰረት ብዘተ ምፍታሕ ዝካለሉ ዕድል ነይሩ ኣለውን ምስ ምምላስ ተመዛበልቲ ክተሓዝ የነበረን ኣይግባን ኢሎም መሪሕነት ነበር ሕወሓት ግና ምስላው ድቡን ውልቀ መራርሓን ጥራሕ ብምትሓሓዝ ክሳሓዚ ኩሎም ተመዛበልትና መረቦቶም ኣይተመለሱን እዚ ጌጋን ገበንን ስለዝኾነ ጠጠው ክብለሎ ንፖለቲካ ረብሓ ህዝቢ ከም ጅሆ መሓዝ ትክክል ኣይኮነን ህዝቢ ናብ መረቦት ይመለስ መጥቀም ፖለቲካ ክኾን ኣይግቦን ብምባል አጠንቂቖም ትማሊ ናብ አዲስ አበባ ዝኣተወ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ምምላስ ተመዛበልትን ካልኦት ፖለቲካዊ ጉዳያትን ጠሚቱ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ክዘራረብ ትጽቢታ ኣብ ዝግበረሉ ሰዓት እዩ ብልጽግና ንዝሓተት ኣውፂዎ ዘሎ እንተኾነ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ዘሎ ጸገም ንብልጽግና ተሓታት ክገብሩ ምጽንሖም ይዝከር እዩ መንግስት ኢትዮጵያ ድሕረቲ ካብ ኤርትራ ዝቀረበሉ ተሪር ክሲ እውን እንትኾነም ጉዳይ ወደ ባሕር ዘይተርፍ ክብል ተሓኒሎም ኣፍ ደገ ባሕር ንኢትዮጵያ ኦክሲጅን እዩ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕር ክትነብር ስለዘይትኽእል እዚ ሕቶዚ ናብ ድርድር ዝቐርብ ጉዳይ ኣይኮነን ኢሎም ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ሐሙስ ምሸት ኢትዮጵያ ኩናት ንምውላዕን ርትዓውን ምምሳልን ሰበብ ሃሰው ትብል ብዝብል ዘውፅኦ መግለጺ እታ በመንጎ ዘን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ስርዓት ኢትዮጵያ ላዕለዋይ መሬትን ባሕራዊ ግዛትን ጎረቤት ሃገር ንምግዋጥ ካብ ዘሎ ዘይሕጋውን ውጅን ጦመሕ ዝምንጭው ይክብልዩ ገሊጽዋም ኤርትራ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ክካየድ ጸንሐ ተኾታኾ ተግባራት ንላዕላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ኤርትራ ከምውን ንዞባዊ ሰላምን ርጋትን ከቢድን ሓደጋ ደወል ምዃነ ጠንቂቓ ኢትዮጵያ ብዝቐረባ መዓልታት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምትፍናን ብዝምልከት ናብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዓለም ጥርዓናት ከተቕርብ ከም ጸንሐት ጸብጻባት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ኤርትራ ከም ዝበለቶ እቲ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝን ካልኦት መራሕቲ ሃገራትን ተሰዲዱ ዘሎ መልእክቲ ንኤርትራ ብተደጋጋሚ ምትኹታኹን ጥሕሰት ላዕላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ብሓሶት ዝጥቀንን ዝኸስስን ይዝብል እንተኾነ ድሕረዚ መግለጺ ኤርትራ ዝወፀ ዜና ብልጽግና ኢትዮጵያ ብዚኣፍ ደገ ባሕር ማለት ቆንጆ ገዛ ብዘይ በሪ ማለት እዩ በሪ ዘይብሉ ገዛ መቃብር እንተዘይኮይኑ ገዛ ክኸውን ኣይኽእልን ክብል ተሓኒዞ ኣሎ ስለዝኾነ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከም ሃገርን ህዝብን መቐጻልን ዘይምቕጻል ጉዳይ ህልውና ስለዝኾነ ኣቃሊልካ ዝረአን ናብ ድርድር ዝቐርብ ጉዳይ ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያ ምስ ዘለዋ በዝሕ ህዝብን ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን ተኣሳሲር ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕር ክትነብር ስለዘይትኽእል ኢትዮጵያዊ ጥራይ እንተይኮነስ ዓለም እውን ነዚ ተረዲዩ ከደገፍ ይግባእ ክብል ጻውዒት ኣቕሪቡ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኦንታዊ መልሲ እንተረኺቡ ህላዊ ሃገር ካብ ምርግጋጽ ሓሊፎም ናይቲ ዞባ ኩሎ መዳዊ ዕብየትን ንምርግጋጽ እውን ዘሕግዝ እዩ ኢሉ እውን ኢትዮጵያ ብዓለም ዝምጥና ክብሪ ረኺባ ተሓፊራ ክትነብር ዕዙዝ ግደ ኣለዎ ይብል እቲ ሓበሬታ ካብ ናይ ባዕላ ረብሓ ሓሊፉ ኣብቲ ዞባ ዝተረጋገ ኢኮኖሚ ሰላምን ጸጥታን ክህሉ ስለዘሕግዝ ኢትዮጵያ ዘቕረበቶ ተደጋጊፍካ ሓቢርካ ናይ ምዕባይን ሂብካ ናይ ምቕባልን መትከልን ሰላማዊ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕርን ኦንታዊ መልሲ ክወሃባ ይግባእ ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕር ብዘይ ኣግባብ ብምሳኣና ዲፕሎማስን ኢኮኖሚያዊ ላዕላውነታን እናተጎደት ጸኒሓ ብምባል ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ዝነበርዋ ኣፍ ደገ ባሕር ብዘይ ኣግባብ ሳኣነት ጥራይ እንተይኮነስ ብታሪኽ እውን ብጂኦግራፊ ካብ ኣፍ ደገ ባሕር ዝረሓቐት ስለዘይኮነት መሊሳ ክትረክብ ኣለዋ ይብል ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመት ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕር ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ጉዳይ ብምባል በዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ይኹን በኃይሊ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕር ከረጋግጹ ዘለዎም ድልየት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ፓርላማ ሃገሩ ቀሪባ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕር ዘይድፈር ኣርእስቲ ኮይኑ ከም ጸንሐ ብምግላጽ እቲ ኣብ 2030 ናብ 150 ሚልዮን ክበጽሕ ዝግመት ህዝቦም እሱር ጂኦግራፊ ክኸውን ከም ዘይግባእ ኣስሚሩሉ ከም ዝነበረ ይዝከር እዩ ነዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንጸባረቕ ጸንሐ ድልየታት ኢትዮጵያ መሰረት ገይሩ ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ዲፕሎማስኛታት ወጻኢ ሃገራት ኣብ መጋቢት ዓመት መብርሂ ዝሃበ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዑስማን ሳልሕ እቲ ብወገን ኣዲስ ኣበባ ዝቀላሕ ዘሎ ብዲፕሎማሲ ይኹን ብወተሃደራዊ ሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕርን ማዓስከር ሓይሊ ባሕርን ናይ ምርካብ ጉጉይ ሸውሃት ክግታእ ጸውዒ ነይሩ እዚ ሐሙስ ምሸት ዝወፀ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ እታ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክምዕብል ጸንሐ ምትፍናን ይዓርግ ከም ዘሎ ዘርኢ ይብሉ ተንተንቲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መበል 34 ዓመት ጽምብል ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጺ
በቀጥታ መንግስት ኢትዮጵያ መንቃፉ ይዝከር ለተጻበ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝፈሓዘለ ቆልዑ አንድ ስጉርን ሸርሕታት ወን ዘይፍለጥ የለን እንታዩቲ መደምደምታ ተበጊሱ ዝነበረ ተስፉ ሃንቀውታ በኒን ኢብቫሊዩም እቲ ፕሬዝዳንት ሁነታት እቲ ዝነበረ ዝምድና ዝገልጽ አዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቅድመ ሓደ ሰሙን ፓርላማ ሃገር አብዛሃቦ መብርሂም ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን መምሓያሽ ተገብረ ጻዕርታት ከም ዝፈሸለ ገሊጹ ነይሩ።